الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: الصلاة معراج المؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Poštovani džamatli, poštovani braća muslimani, sestri, majke muslimanki, navistina večerva je od ogromno značenje za nas muslimanite, za Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, koji što vo jedna noć Allah Đelešanuhu go odnese do sedmog kata nebo, to jest večerva je mirač. Allah Đelešanuhu u Kur'anu veli: neka je slaven onoj koji su vo jedna noć go prenese negoviot rob od Medžidul Haram do Aksa. To go učinom da ga vidi našite dokazi. Mirađat počitovani džamatli se sluči 27. noć od meseca Redžep, 9. godina od Muhammedovog a.s. poslanstvo. Zakazivanje to za Mirađot prenesuvat 45 ashabi koji hadisi se zabeleženi vo zbirkite na Buhari, Muslim, Nesai i drugim. Mirađot ima mnogostruko značenje i nikoga še ne može da se vidat site njegovi dimenziji, niti da se iscrpat site poraki vo njegovata sodržina.
Кога се подсетуваме на мираџот и ја одбележуваме таа ноќ и случувањата во неа, треба да знаеме дека мираџот за Мухамед алейхиссалату васелам представуваше големо духовно јакнење и нова етапа во неговото послаштво. Затоа што пред мираџот Мухамед алейхиссалату васелам бил неби, а после мираџот Ресул. На мираџ Мухамед алейхиссалату васелам беше обдарен со шефаат за својот уммет. На сите нас тоа уште повеќе не обврзува да имаме љубов према Мухамед алейхиссалату васелам. На мираџ е пропишан намазот, а Мухамед алейхиссалату васелам вели салату мираџул муъминин, намазот е мираџ за верниците. Што значи ние преку намазот сме во директен контакт со возвишениот Аллах Джелешану, како што беше Мухамед алейхиссалату васелам, директно разговараше на мираџ со Аллах Джелешану. Мухамед алейхиссалату васелам на мираџ се сретна со сите пејгамбери пред него и бил почастен од Аллах Джелешану да им биде имам на сите нив. На мираџ на Мухамед алейхиссалату васелам му беа објавени трите ајети од суре Бекаре, за кои Мухамед алейхиссалату васелам рекол, Аллах Джелешану суре Бекаре го завршува со два ајета во кои има подарено од својата ризница испод аршот. Научете ги, вика Мухамед алейхиссалам, а и своите жени и деца поучете ги, зашто тие ајети содржат молитва, учење и дова. На мираџ Мухамед алейхиссалату васелам беше почастен со Аллаховата блискост, беше награден со шефаат за својот уммет. Во хадисите на Мухамед алейхиссалату васелам се кажува кога Мухамед алейхиссалам разговарал со Аллах Джелешану на мираџ. Аллах Джелешану му рекол, бареј која сакаш желба, ќе ти ја исполнам. Мухамед алейхиссалату васелам побарал шефаат за својот уммет. Тогаш Аллах Джелешану му рекол, гледај пред тебе. Кога погледал, видел море без граници, а на морето брод, на бродот птица и на клонот од птицата една мала грудка земја. Аллах Джелешану тогаш рекол, ова море е мојата милост, бродот е дуњалук, а на бродот птицата е твојот уммет, а грудката земја на клонот од птицата се гревовите од твојот уммет. Ако птицата би ја пуштила оваа мала грудка, дали би се виделе трагови на нејзини, дали би се виделе трагови во морето од таа грудка? Немој, вика Аллах Джелешану, да се ожалостуваш за гревовите на твојот уммет, зашто јас сум најмилостив. Затоа, почитувани џематли, иншаллах, ова вечер нека ни биде во сеќавање и во наредните месеци, во наредните денови, да спроведеме во ибадет ова вечер и да продолжиме, затоа што овие се месеци и денови на подготовка за месец Мубарек Рамазани Шериф. Како што Мухамед алейхиссалату васелам духовно се јакнеше во мираџ, ние преку намазот и преку ибадетот, преку постот треба духовно да се јакнеме. Иншаллах, Аллах Джелешану да не упати, Аллах Джелешану да не ги прими сите наши ибадети и да биде задоволен од нашата работа на овој свет, иншаллах, награди со џеннетул фирдеус. Ассаламу алейкум. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد
živimo i mrijemo. Sada dođe, onda prođe, deder pita i obeće sme. Sada dođe, onda prođe, deder pita i obeće sme. Česmo, dušo moja, ne vidjeli ti Ahmeda. Česmo, dušo moja, ne vidjeli ti Ahmeda. Sada dođe, abdest uze, deder pitajte džamije. Sada dođe, abdest uze, deder pitajte džamije. Hej džamijo, uzvišena, ne vidjeli ti Ahmeda. Hej džamijo, uzvišena, ne vidjeli ti Ahmeda. Sada dođe, namaz klanja, deder pitajte čaršije. Sada dođe, namaz klanja, deder pitajte čaršije. Hej čaršijo, dušo moja, ne vidjeli ti Ahmeda. Hej čaršijo, dušo moja,
tvoje srce što gori. Ponedeljnik večer dojde jedan glas, mirno beše i hajali se za nas. Pri kamperu za mirač se spremaše, pogolema radost druga nemaše. Dojde vreme od kući da trknuva, vodit Burak veli em se raduva. Ej Džebrel, nosi me Muhammedu, ašik imam da ga vidim po brdu. Džebrail od Pajamberat otide, mnogi Burak što pasoše to i vide. Među njim ni jedan Burak plačeše, nitu jade, nitu pije gledaše. Džebrail mu veli, zašto ti plačeš, zašto i ti sa drugite ne jadeš. A Burak mu ževav dava žalosno, odavno je moje srce skršeno. Iznenada ja si slušna jedan glas, mnogo ime Muhammed zasite nas. Svjetova i ljudi, kraja na kraj svijeta, Meulaja salli ve selim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Jerov je sin bistru vodu od mutne razluči, dobroti i ljepoti brojni umet poduči. Meulaja salli ve selim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Gospodaru on zove, držimo se te riječi, uže od vjere naše niko neće presjeći. Meulaja salli ve selim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Naše želje, Bože naš, dragom biću prenesi, a grijehe oprosti, ravnatelju nebeski. Meulaja salli ve selim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Moje tu srce od toga se razgradi, prazno mi je daleka god ne vidi. Ja se od togaš ništo ne znam za sebe, kako džetne da go nosam na sebe. No i ako go džetne se naođam, mi se čini mogači izgorom. Ako trgnama prikam bet ne vidam, podobro mi život da ne živeo. A Džebrail veli, mirno so sabat biti strpljiv, pa ke budeš podobar. Dojdi vamo ti što sakaš da vidiš, tvoj te rani i jaši da preboriš. So Burak od dženna mu poleta, na naši od pejkamber mu doleta. Pa Džebrail od prva mu kažuva, so emanet Allah tebe te daruva. Selam imaš ova večer da odeš, ej Muhammed aši džennet da videš. Ti si čežnja mukminska, uzdahaška iz prsa. Ti si ruža dženecka, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mukminska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe
الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče, u suzama kad se gušim, kada srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Ej Allahu, ej radosti, nada svima radostima, ja iskuši sve ljubavi, ali ko tvoje ne ima, ti me nemoj ostaviti, tako ti velikog subhana, ja ću tebi to učinit, griješan alđana odana. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Kad ti pride tato kasni život od svetov, islam od toga gobara, jaz bi ti rekel, zajedno s odego, bez Allahova ta pomoć, će ga oslobodiš čovjek od mrakot. A od ta temnina, kako sonce svetlo, na pravdata i vistinata će razlije zrakot. A ti si na sveto toa i glup i nem, kada si trgnal i kada će završiš. Zarem uopšte ne razmislivaš, po temnite noći, zašto se zaspale obudni oči? Život je prilika, iskoristi je, na seđdu ti padni, dok kasno nije, dok duša iziđe iz tvoga tijela, šeitan ti govori, imaš vremena. Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: الصلاة معراج المؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا فينا الحق ولا طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة منزلة ورحمة العالمين. واعفنا يا كريم واعفنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله تعالى الفاتحة.